Yan. Hi sir! Yan, may customer tayo. Si Sir Emmanuel, no? Yan, taga Mindoro. Yan. Pili lang sir ha. Anong gusto nyo? Itong buong unit. Mga ganyan, maganda, malakas yan. 15 horsepower. Meron din ako mga malalaki hanggang 40 horsepower. Tapos meron tayo mga other implements. Pwedeng palitan yung rotor. Meron tayong disc plow. Yan. Nandito yung disc plow. Ito mini backhoe. Nandun sa dulo yung disc plow tsaka rotor. Yan. Meron pa ako mga mower. Rotary slasher tsaka flare mower. Hammer type. Ito yung flare mower. Yan, silipin natin. Hammer type. Ito naman yung rotary slasher at disc harrows. Yan, pwede nyo ilagay yan pag medyo malaki yung unit nyo. Meron din akong hole digger, panghukay. Yan. Don't forget to subscribe and hit the bell button para sa mga future uploads pa natin. Naka-display naman yung number ko sa 0955-0916-511. Philip Tan at your service. Salamat sa pagpasyal, sir. Sana makapili kayo. Salamat.